बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, आज हम 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे, जिसमें एक तो अल-सफ़ा ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज और स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनी जो फ्रॉड कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, केशवार्थ और B4U के बारे में भी बात करेंगे, सैफ रहमान की यानी को जो बीमारी लाहक हुई है ख़तरनाक वो कौन सी है उसके बारे में भी बात करेंगे, और ये जो जहांज़ेब आलम है मफरूर हो चुका है या नहीं हो चुका है, और लोगों के साथ वो जो गेम खेलने वाला है गुलशन हयात के नाम पे, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत स्पेशल है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा एक वो है नियत है, आप भी उसी नियत से करें। मैं सोचता हूँ कि अगर ये वीडियो सिर्फ 10 आदमी भी देखेंगे और वो 10 आदमी को बचाएंगे तो फिर ये 10 और 10 20 हो जाएंगे, और इसमें से 2 आदमी भी किसी फ्रॉड से बच जाएंगे तो मैं इसको बहुत बड़ी कामयाबी समझूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि वो 10 लाख इन्वेस्ट करने वाले थे 2 आदमी, या 10 करोड़ या 10,000, लेकिन मैं ये सोचूंगा कि मैंने किसी मासूम इंसान को ज़ालिमों से बचा लिया, नौसरेबाजों से बचा लिया। तो आज का मौजूद जो है वो बहुत अहम है। सबसे बात करते हैं पहले अल-सफ़ा स्मार्ट ग्रुप और जो ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज है उसके बारे में। ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज जो है वो आपको दिखाई देगा कि हर दिन वो यानी रूटीन के मुताबिक कुछ जो है वो कंप्यूटर के ऊपर वो जो चेंज हो चुके हैं उसके ऊपर यानी जो डेट वगैरह होते हैं वो कुछ रसीदें शेयर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि फलाने को इतना पैसा दिया गया, इसको इतना दिया गया, जैसे कि B4U वाले करते थे या केशवार्थ वाले करते थे या इससे पहले वाले कंपनियां करते थे। तो आपने एक चीज़ सोचनी है, आपने एक चीज़ के बारे में दिमाग लड़ाना है कि जो हर वक्त आपके साथ हो रहा है उसी धोखे में आप क्यों आ रहे हैं। चाहे स्मार्ट कंपनी हो, चाहे B4U हो, चाहे अभी ये जो चलने वाली हैं या iSmart हो जो फ्रॉड कर चुकी हैं, ये सब एक ही तली के चट्टे बट्टे हैं। इनका एक ही तरीक़ाकार है, एक ही उनका सोच है कि आपको कैसे लूट लिया जाए। तो खुदारा मैं आप लोगों से उसी तरह रिक्वेस्ट करता हूँ जिस तरह के मैंने केशवार्थ वालों से किया था, जिस तरह के मैंने iSmart वालों से किया था, जिस तरह हमने अल हयात वालों से किया था कि आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट मत करें। लेकिन जिन लोगों ने हमारी बात मान ली, हमें तो 1% का फ़ायदा नहीं हुआ। अगर किसी ने दुआ दी तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना दी फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तो देख रहा है। लेकिन जिसकी बचत हुई है वो खुश है, और बहुत से लोगों ने हमें फ़ोन किए, मैसेजेस किए कि अच्छा वो आपने हमें बता दिया, हम यह केशवार्थ या अल हयात से बच गए हैं। अल हयात के बहुत से लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया था कि आप लोग इधर इन्वेस्ट करें या हमारे साथ जुड़ जाइएगा ताकि लोगों को हम इकट्ठा लूट लें। तो मैंने उनको बताया कि ये काम तो हम ज़िंदगी में नहीं करेंगे, सूखी रोटी खा लेंगे लेकिन लूट मार का काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। बस अल्लाह ने हमें मना किया है तो हम लूट मार कैसे करें। तो बात यह है कि आप लोगों ने अगर इस कंपनी में स्मार्ट में हो, चाहे यानी ये जो गुलशन हयात हो, अगर इसमें आप जाते हैं, या ये आगे से अल-सफ़ा वाले हैं ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज है, ये सब 2 नंबर हैं, इससे बच के रहिए। एक मौजूद तो ये हो गया। अभी आते हैं B4U और केशवार्थ के ऊपर, और उसमें यानी जो अल हयात वालों के लिए सबक है उसके बारे में भी आपके साथ बात करते हैं। आप लोग अगर देख ले तो B4U जो कंपनी थी या एक वेबसाइट थी जो भी थी, लेकिन फ्रॉड थी, हुकूमती कानून के मुताबिक नहीं थी। तो सैफ रहमान कभी यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ खड़ा होता था, कभी शहरियार अफरीदी के साथ खड़ा होता था, कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ खड़ा होता था, कभी सियासतदान के साथ खड़ा होता था। और वो क्यों खड़ा होता था? वो आपका दिमाग अपनी तरफ माइल करना चाहता था कि अगर ये गलत आदमी होता तो ये यूसुफ रज़ा गिलानी इनके साथ किया करता है, ये फलाना इसके साथ किया करता है। तो ये इन फ्रॉडियों का, इन दगाबाजों का, इन दगाबाजों का एक तरीक़ाकार होता है। जिस तरह के अल हयात वालों ने जावेद शेख को पकड़ा और उनसे एडवर्टाइजमेंट की, तो जावेद शेख की मेरे साथ जो बात हो गई है, उसने बोला कि हमारे भी पैसे ये खा चुके हैं, सलीम शेख के भी खा चुके हैं। तो इन जालिमों ने किसी को भी माफ़ नहीं किया, यानी जो उनका जरिया बने आपको लुटवाने का, उनको भी ये लूट चुके हैं।
تو بی فار یو والے جب لوٹ گئے تو انہوں نے بتا دیا کہ آپ دوبارہ ایکٹیویشن فیس دے دیں. ہم نے 1000 بار بولا کہ نہ دے, لیکن کچھ سرکش لوگوں نے دے دیا جو اپنے پیسے کمانے کے چکر میں تھے آگے سے. ان کی وہ جو تھی ایکٹیویشن فیس بھی ہڑپ کر لی گئی. کس نے ہڑپ کی؟ سیف الرحمان اینڈ کمپنی کون ہے؟ یہ جو لیڈر ہیں جس نے آپ کو الحیات میں لٹوایا ہے, جو ابھی آئی اسمارٹ میں کام کر رہے تھے, اسمارٹ میں کام کر رہے ہیں یا الصفا میں شروع ہیں. تو یہ صاحب لیڈر ہیں, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اور ایک میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو جمیلہ ہیں, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, جدھر بھی آپ کو ملے ان کے اوپر آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا ہے اور آپ نے سوچنا ہے کہ یہ فیک کی کمپنی ہے, یہ اسکیمر ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ابھی ہم بی فار یو, اس سے پہلے سیکورینس کا ڈرامہ چلا وہ تو ہم نے فلاپ کروا دیا ٹائم سے پہلے. ہم نے ترکی سے بھی انویسٹیگیشن کروائی, ان کا ریکارڈ بھی نکلوایا اور ہم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جھوٹ ہے. تو سیکورینس کو چلنے سے پہلے ہی ہم نے زبردست کر دیا, کیونکہ ہمارے کچھ لوگوں نے تو ادھر کمپلینٹ بھی کیے ہوئے تھے, لیکن ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا ہے. لوگوں نے ٹرسٹ نہیں کیا, ہم نے ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے رکھتے اور کمپنی بند ہو گئی. تو ابھی کیش ورتھ کے بارے میں بھی ہم نے لوگوں کو بتایا, اس کو بھی ہم بند کر سکتے تھے, لیکن لوگوں کو جب ہم بتاتے تھے تو یہ لیڈروں کو بولتے تھے, کچھ پنجابی ہیں, کچھ بلوچی ہیں, سندھی ہیں اور پٹھان ہیں, کہ ان کو گالیاں دے دو, ان کے ساتھ لڑائی لڑو, ان کو یعنی برے الفاظ ان کے بارے میں استعمال کرو. تو وہ آ جاتے تھے میدان میں. تو ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے, ابھی ہم صرف لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہیں, یہ جعلی ہیں. ورنہ ہم نے ہر جگہ سے انویسٹیگیشن کی ہوئی تھی اور ہم نے بتا دیا تھا لوگوں کو کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہم حقائق کے بنیاد پہ بات کرتے ہیں, ہوا میں وہ نہیں اڑاتے ہیں. تو ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا, اور آپ لوگوں میں سے جس نے مان لیا, جس نے پیسے نہیں دیے وہ بچ گئے, وہ ہم کو فون کرتے ہیں, وہ ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں. جنہوں نے لوگوں کو لوٹا وہ بھی ہمیں فون کرتے ہیں. جو آپ کو لیڈر سمجھ میں آتے ہیں کہ وہ لیڈر ہیں, ہم ان کو گیدڑ سمجھتے ہیں. اور بہت سے لیڈروں نے ابھی لوگوں کو بتا دیا کہ ہم معذرت خواہ ہیں, لیکن ان کو جو 1000 روپے $5000 کے وہ جو اکاؤنٹ ملے تھے, وہ راجہ ریاض کے فارمولے پر اپلائی کر کے, اگر آپ کے سامنے ویڈیو بنا کے جیسے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کو وہ کہتے کہ جیسے راجہ ریاض نے بتایا تھا کہ 3 طلاق کہہ کے بول دے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ دوبارہ ڈرامہ شروع ہو گیا ہے لوٹ مار کا, یا ان کو ان کے علم میں نہیں تھا, تو میں مان لیتا ہوں, کوئی نہیں کہہ سکتا. سب نے یعنی وہ گنگا میں نہائے ہوئے ہیں, انہوں نے پورا وہ جو ہے گنگا بھی میلا کر دیا ہے اور گنگی کو بھی میلا کر دیا ہے, پتہ نہیں کس چیز کو میلا کر دیا ہے. تو انہوں نے کمیشن کایا, مفت کے اکاؤنٹ لیا ہے. تو کیش ورتھ والوں کو, بی فار یو والوں کو کیش ورتھ میں دوبارہ برباد کر دیا. تو آتے ہیں الحیات والوں کے لیے کیا مسئلہ بن رہا ہے اور ان کے لیے جو پلاننگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیف الرحمان کی کیا مرض ہے اور اس کے بارے میں اس کے دوستوں کی جو رائے ہیں, جو ان کی باتیں ہیں وہ کیے کر رہے ہیں. تو ایک کینسر سے بھی خطرناک مرض ہے جس کا ہم نام لینا بھی پسند نہیں کرتے, بہت گندا نام ہے, اور ایک متعدی مرض ہے, اور خاص کر یہ گندے لوگوں کو ہوتا ہے. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. تو کچھ دن پہلے میں نے اس کے ایک دوست کو میسج کیا اور میں نے اس کو بتایا کہ کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ سیف الرحمان کو کینسر ہے, یہ سچ ہے یا غلط ہے. تو اس نے اس گندے مرض کا نام لیا کہ اس کو وہ ہو چکا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق. لیکن میں نے ان کو جب بتایا کہ کوئی ٹیسٹ, کوئی اس کا ڈاکٹر کا پریسکرپشن, کوئی اس طرح, ویسے یہ چیزیں کنفیڈینشیل ہوتی ہے, ڈاکٹر کسی کو دکھانے سے منع کرتے ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ یہ تو بی فار یو اور یہ تو گندا کھیل ہے, شاید کسی کے ہاتھ میں لگ گیا ہو. تو انہوں نے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو پھر بہرحال جس گندی بیماری کا ذکر کیا ہوا ہو چکا ہے, وہ اس کو ہے یا نہیں ہے وہ رب بہتر جانتا ہے. لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اس کے بہت قریبی دوست نے مجھے بتایا کہ اس کے علم میں کسی نے یہ بات لائی ہے کہ اس کو یہ والی بیماری ہو چکی ہے. ابھی ہے کہ نہیں ہے وہ رب بہتر جانتا ہے, ہم کچھ نہیں جانتے. تو ابھی آتے ہیں الحیات والوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. الحیات والوں کے ساتھ وہی کھیل کھیلنے والے ہیں وہ لوگ جیسا کہ کیش ورتھ میں بی فار یو والوں کے ساتھ کھیلا گیا. آپ کو ابھی وہ بتائیں گے کہ گلشن حیات سے آپ کو مالا مال کر دیا جائے گا, آپ کا جو ریکوری ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا, آپ کے ساتھ کروڑوں روپے آ جائیں گے, پھر آپ کے ڈاؤن لائنر ہوں گے. تو آپ کو میں ابھی سے بتاتا ہوں جتنے بھی الحیات کے بھائی ہیں کہ آپ نہ خود گلشن حیات میں پیسہ ٹرانسفر کریں, نہ کچھ ایکٹیویشن فیس دے یا ایکسٹرا فیس دے یا ایکوموڈیشن فیس, کچھ بھی آپ نے نہیں دینا ہے. آپ کو ایسے ہی لوٹیں گے جیسے کہ راجہ ریاض نے بھی فار یو والے کو لوٹا. راجہ ریاض کے لیے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شاہ فیصل طیار بیٹا ہے, کبھی بھی ان کی
जो है वो आप लोगों को एक यानी वो बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला होगा और सॉरी क्या नाम है उसका, कबड्डी का मुकाबला होगा, आप लोगों को दिखाई देगा कौन किसको गिराता है, वो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे शाह फैसल वाली पार्टी जो है वो बिल्कुल तकड़े नज़र आती हैं, क्योंकि उसके पास तमाम कानूनी सबूत मौजूद हैं, तमाम जो उनके पास हक़ाइक़ है वो मौजूद है, सब कुछ उन्होंने रखा हुआ है और उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट कर रही है, कानून भी उसको सपोर्ट कर रहा है, अदलिया भी उसको सपोर्ट कर रहा है, FIA भी उसको सपोर्ट रहा है, तमाम इदारे उनकी बात को मान चुके हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, तो शाह फैसल जीतेगा। और अल हयात वालों के साथ जो होने वाला है वो आप लोगों को बताता हूँ कि जितने भी लोग गुलशन हयात में जाएंगे वो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, अपनी जमा पूंजी से महरूम हो जाएंगे। तो मेरा यह पैगाम आपने अपने रिश्तेदारों तक, अपने दोस्तों तक, सब तक पहुँचाना है। आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ कि जिस तरह हमको किसी ने नहीं बताया कि आप लोग भी फ्री में पैसे इन्वेस्ट मत करें, तो हमको अगर कोई बताता, GT वाला बताता, शैंडल वाला बताता, उससे पहले गोल्ड चेन में यानी पता नहीं कितने कंपनियों में फ्रॉड हो चुके हैं, किसी ने हमको नहीं बताया। होता क्या है कि इधर जब भी कोई फ्रॉड होता है तो हर कोई बोलता है, किसी ने घर वालों से चुप के पैसे लगाए हुए होते हैं, किसी ने अपने जेब की कमाई लगाई होती है, किसी ने हाउंड से चुप के लगाए हुए होते हैं, तो वो बोलते हैं कि बस यार दफा करो, लेकर जाने दो, और इसी का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो आप लोगों ने जहाँ से भी पैसे लगाए हैं, जिसके भी पैसे लगाए हैं, अपना पैसा छोड़ना नहीं है, इन जालिमों को छोड़ना नहीं है, आपने पैसे वापस लेने हैं, आपने कानूनी जंग लड़नी है, आपने एक साथ मिलकर इन लोगों का मुकाबला करना है और आपने इनको ऐसा दबाना है सबने, जैसा कि ये मेरी उंगलियां ना अगर इसके 5 और 5 10 हो गए और इसके दरमियान कुछ आता है ना तो वो बहुत मुश्किल से छोड़ सकता है। तो अल हयात और B5 और यू वालों को ऐसे होना चाहिए। यही आपके लीडर हैं, यही आपके गिदड़ हैं, इन्होंने आपको बार बार लुटवाया है और अभी अल-सफ़ा में भी वही लुटमार में मसरूफ़ है, स्मार्ट ग्रुप में भी वही लोग लगे हुए हैं, मसरूफ़ अमल है और ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज में भी हैं। तो आप लोगों ने इनके ऊपर FIR करना है। मैंने आप लोगों को अच्छा आइडिया दिया है 30 आदमियों का, इनको दबोचना है, इनको ऐसा कानूनी शिकंजे में लाना है कि ये कभी भी सर उठा के ना आ सके। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि अगर फ्रॉड को हम ख़त्म नहीं कर सकते, जड़ से उखाड़ नहीं सकते, तो कम ज़रूर कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं, अपने दोस्तों को बचा सकते हैं, इन जालिमों का जो कमर है उसको तोड़ सकते हैं, उसको अपाच कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो मिल के काम करेंगे, मिल के इन लोगों को रोकेंगे, मिल के इनसे पैसा निकालेंगे और मिल के इनको जबरदस्त करेंगे। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन जालिमों का मुकाबला किया जा सके।